अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 60 अरबिक बेसिक सेंटेंसेस, अरबी जुबान के बुनियादी 60 जुमले आपको देने जा रहा हूं और ये 60 जुमले आपके अरबी जुबान सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और निहायत अहम किरदार अदा करेंगे। तो सबसे पहला है जो वो अल-माउल बारिद, ठंडा पानी, अस्सौब नजीफुन, कपड़ा साफ सुथरा है, अस्सौब नजीफुन, कपड़ा साफ सुथरा, अल-बैतुन नजीफ, साफ सुथरा घर, अकल फरीदुन फाकिहता, फरीद ने मेवा खाया, नज्म लामिउन, अन-नज्म लामिउन, सितारा चमक रहा है, फाकिहतुन नाज़िजतु, अल-फाकिहतु नाज़िजतुन, फल पका हुआ है, मेवा पका हुआ है, सबीयतु, बच्ची सो गई, माउल अज़्बु, मीठा पानी, अल हवाउल बारिदु, ठंडी हवा, अल वददुल मुज्तहिदु, मेहनती, अल बुस्तानुल जमील, खूबसूरत पार्क, अल बुस्तानुल जमील, खूबसूरत पार्क, खूबसूरत बाग, अल गुस्नुल अखजर, हरी टहनी, अल वरकुन नाइम, नरम कागज, सौबुन रखीसुन, एक सस्ता कपड़ा, कलमुन समीनुन, एक महंगा कलम, अर्रिदाउल खशिनु, एक खुरदार चादर, अल मतरुल गजीरु, मूसलाधार बारिश, बहुत ज्यादा बारिश, सहाबुल कसीफ, घना बादल, मीदुन मुज्तहिदुन, एक मेहनती तालिब, अल फल्लाहुल कस्लानु, सुस्त किसान, अल फल्लाहुल कस्लानु, सुस्त किसान, अल क़ितारुस सरीउ, तेज रफ्तार, फरसुन बतीउन, सुस्त घोड़ा, अत्तुफ़ाहुल हुल्वु, मीठा से, अल लीमूनुल हामिदु, खट्टा नीम, इक़बालुन शायर, शायर इक़बाल, अद्दीनुल क़य्यिम, सीधा दीन, वर्दतुन हमरा, सुर्ख गुलाब का फूल, वर्दतुन हमरा, सुर्ख गुलाब का फूल, ताआम शही, मजेदार खाना, लहमुन तरी, ताजा गोश्त, खुब्जुन बाइतुन, बासी रोटी जो कल की पकाई हुई हो, अल फिद्दतुल बैदा, सफेद चांदी, अल फाकिहतुन नाज़िजतु, अल फाकिहतुन नाज़िजतु, कच्चा फल, ज़हरतुन मुफ़त्तहतुन, ज़हरतुन मुफ़त्तहतुन, खिला हुआ फूल, समरुन नाज़िजुन, पका हुआ फल, अस्समाउस साफियतु, साफ आसमान, बिन्तुन जमीला, एक खूबसूरत लड़की, अल माउर राइक, साफ शफाफ, अल हवाउन नकी, ताजा हवा, अल अनहारुल जारिया, चलती हुई नहरें, अल अनहारुल जारिया, अल अनहारुल जारिया, चलती हुई नहरें, नजमानी लामियानी, दो चमकते हुए सितारे, अल जिबाल शामिखा, ऊंचे पहाड़, अल मुस्लिमून अस्सादिकून, अल मुस्लिमून अस्सादिकून, सच्चे मुसलमान, रिजालुन सालिहून, नेक लोग, वर्दतुन मुफत्तहतुन, खिला हुआ एक गुलाब, तिलमीज़ानी मुज्तहिदानी, दो मेहनती लड़के, दो मेहनती तालिबे इल्म, तिलमीज़ानी मुज्तहिदानी, दो मेहनती शागिर्द, अक़लामुन, अक़लामुन समीनतुन, कीमती कलम, ज़ौउल क़मरी, ज़ौउल क़मरी, चांद की रोशनी, ज़ल्लामुल लैली, रात की तारीकियां, रात के अंधेरे, फस्लुल मतरी, फस्लुल मतरी, बारिश का मौसम, फसल के माने मौसम, मतर बारिश, शातिउन नहरी, नहर का किनारा, जमाल तबीयती, तबीयत का जमाल,
طبیعت کا حسن، طبیعت کی خوب، آیت اللہ، اللہ کی نشانی، نبات الارض، زمین کے نباتات، سنام الجبل، پہاڑ کی چوٹی، غصن الشجر، درخت کی ٹہنی، تغرید الطیور، پرندوں کی چہچہاٹ، تغرید کے معنی چہچہاٹ، طیور کے معنی پرندے، غصن الشجر، حدیقۃ محمود، محمود کا باغ، اکرام الضیوف، مہمان نوازی، مہمانوں کا اکرام، خدمت الدین، دین کی خدمت۔ تو یہ تھے آپ کے عربک 60 بیسک سینٹنسز، بنیادی جملے جو بہت ہی آسان، بہت ہی چھوٹے، اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ میری ویڈیوز آتی رہتی ہیں، عربک اسپیکنگ کورس کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے۔ آپ بھی حصے دار بنیں اور خود کے اندر علم کا روشن دیا جلا لیں آپ بھی۔